अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात की सबक नंबर 2 उर्दू की किताब से, जो नई उर्दू की किताब आई है, उससे पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आलमगीर का इंसाफ। इस चैप्टर को शिबली नोमानी ने लिखा है। सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ का तारुफ़ इसमें दिया गया है, जिसमें उनकी पैदाइश के बारे में बताया गया है। उनकी पैदाइश 1857 यानी 1857 में और उनकी वफ़ात 1914 यानी 1914 में हुई। उनकी तसानीफ़ के अंदर अल-मामून, सीरत नोमान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-ग़ज़ाली, अल-फ़ारूक, सवाने मौलाना रूम और शेरुल अजम है। आलमगीर का इंसाफ इस सबक का नाम है। आलमगीर के अहद हुकूमत का सबसे बड़ा रोशन कारनामा उसका अदल इंसाफ है। यहाँ पे अहद हुकूमत से मुराद उनका दौरे हुकूमत, जिसमें आलमगीर ने हुक्मरानी की, जिसमें अजीज़ व बेगाना, गरीब व अमीर, दोस्त दुश्मन की तमीज़ न थी। एक रुके में ख़ुद लिखता है कि मामलात इंसाफ में शहज़ादों को मैं आम आदमियों के बराबर समझता हूँ। यहाँ रुके जो है, रुका वो ख़त को कहा जाता था पहले ज़माने में। उसमें उसने लिखा है कि वो अपने शहज़ादों को आम आवाम की तरह उनके बराबर समझता है। ये महज दावा नहीं बल्कि गैरों ने भी उसकी तस्दीक की है। लेन पॉल साहब आलमगीर के सवाने में लिखते हैं। सवाने से मुराद बायोग्राफ़ी है, जिसमें वो लिखते हैं कि मुग़ल आज़म अदल का दरियाए आज़म है। जचे तुले इंसाफ से वो फ़ैसले करता है, यानी नपे तुले अंदाज में या बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देख कर, जाँच कर, समझ कर इंसाफ से वो फ़ैसले करता है। शहंशाह के हुजूर में सिफारिश, अमारात और मनसब के कुछ पेश नहीं जाती, यानी उनके सामने, शहंशाह के सामने ना तो सिफारिश चलती है, ना किसी की दौलत चलती है, ना कोई ओहदा या मनसब चलता है, बल्कि अदना से अदना आदमी की औरंगज़ेब इस मुस्तादी से बात सुनता था जिस तरह के बड़े से बड़े अफसर की, यानी गरीब से गरीब आदमी की भी बादशाह औरंगज़ेब जो है बड़ी एक्टिवली और बहुत ही मुस्तादी से, बहुत तवज्जो के साथ बात सुनता था। आलमगीर ने अपनी ज़िंदगी का मकसद सल्तनत के जाहो जलाल, शान शौकत, नाज़ो नम के बजाय सिर्फ़ रियाया की खिदमत और राहत रसानी करार दिया था। इतनी दौलत और जाहो जलाल, इतनी शान शौकत होने के बावजूद आलमगीर ने अपनी रियाया, अपनी आवाम की खिदमत और उनको आराम पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को मकसद हयात बना लिया था। वो इंतहाई दरबार में खड़े होकर रियाया की अर्ज़ियाँ लेता था और ख़ुद अपने हाथ से उन पर हुक्म लिखता था। डॉक्टर जली कैरी ने 78 बरस की उम्र में आलमगीर को देखा था। वो बयान करता है, वो साफ़ व सफ़ेद मलमल के पोशाक पहने हुए, पोशाक लिबास को कहते हैं, पोशाक पहने हुए असाए पैरी के सहारे अमीरों की झुरमट में खड़ा था। झुरमट यानी बहुत सारे अमीर उसके इर्द गिर्द थे। उसकी पगड़ी में बड़ा टुकड़ा ज़मरुद का टका हुआ था। ज़मरुद एक बहुत कीमती पत्थर होता है जो उसकी पगड़ी के अंदर लगा हुआ था। दादख्वाहों की अर्ज़ियाँ लेता जाता था। दादख्वाह यानी वो लोग जो खुशामदी थे या सिफारशी थे, उन सब की अर्ज़ियाँ या एप्लीकेशंस वो लेता जाता था। और बिला ऐनक यानी बग़ैर पढ़े, बग़ैर किसी ऐनक के पढ़कर ख़ास अपने हाथ से दस्तखत करता जाता था, यानी वो ना पढ़ने जैसा पढ़ता था, बिला ऐनक पढ़ता था। तो और उसके हशाश बशाश चेहरे से साफ मतरशा होता था कि वो अपनी मसरूफ़ियत से नहायत शादा और फ़रहा हैं, यानी वो अपनी सारी एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन था। वो दिन में 2-3 दफ़ा दरबार आम करता था और मतलब किसी की रोक टोक न थी, यानी इस दरबार को वो 2-3 दफ़ा दिन में करता था और किसी की भी उसमें मुदाखलत करने की या रोक टोक करने की हिम्मत नहीं होती थी। अदना से अदना जो चाहता था कहता था, यानी गरीब से गरीब आदमी आकर उसके दरबार में कुछ भी कह सकता था। आलमगीर नहायत तवज्जो से सुनता था। मिर्ज़ा काम बख्श आलमगीर का नहायत चहीता बेटा था। उसके कोके पर कत्ल का इल्ज़ाम कायम हुआ। कोके जो है उसका रज़ाई भाई या बहन को कहा जा सकता है कि उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। आलमगीर ने हुक्म दिया कि अदालत में तहकीकात की जाए। काम बख्श ने उसकी हिमायत की। आलमगीर ने दरबार में काम बख्श को बुला भेजा।
کام بخش اس کو بھی ساتھ لایا تھا اور اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ کام بخش بھی کوکے کے ساتھ قید کیا جائے، یعنی اپنے اسی بھائی کے ساتھ قید کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل فوراً ہوئی، اس حکم کو فوراً پورا کیا گیا۔ سن 1075 ہجری میں حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے ایک دن ایک باغ میں قیام کیا۔ قیام مینس مطلب رک گئے، وہاں پہ کچھ دیر ٹھہرے۔ دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا کی ایک پنچکی تھی جس میں باغ سے پانی آتا تھا، یعنی وہ ایک ایسا کنویں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ویل ٹائپ کا جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا اور پنچکی بند ہو گئی۔ عالمگیر کو خبر ہوئی، اسی وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب خاصے پر بیٹھا، مطلب دسترخوان پر بیٹھا، کھانا کھانے بیٹھا، تو دو کاب جو ہے وہ تھال کو یا پلیٹوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹریز بھر کے کھانے کے 2 کاب کھانے کے اور 5 اشرفیاں ابوالخیر کو دیں کہ جا کر بڑھیا کو دو اور میری طرف سے معذرت کرو کہ افسوس، ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، تم معاف کر دو۔ صبح ہوئی تو پالکی بھیجی۔ پالکی ایک ایسی چیز ہوتی تھی جس میں خواتین کو بیٹھا کر لایا جاتا تھا، یا ٹریولنگ کے لیے وہ یوز ہوتی تھی۔ بڑھیا کو بلایا اور حرم میں بھیجا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ بڑھیا کی 2 بن بیاہی بیٹیاں اور 2 بچے ہیں۔ 200 روپے عنایت کیے۔ اس میں بھی ایک ذکر ہوا، حرم میں بھیجا۔ حرم جو ہے وہ خواتین کا وہ حصہ ہوتا تھا جسے ہم زنانہ کہتے ہیں، یا وہ محل کا وہ حصہ جہاں پہ صرف خواتین رہتی ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ پالکی بھیج کر بڑھیا کو بلایا اور حرم میں بھیج دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سب معلوم ہوا، مستورات نے اس کو زر و جواہر سے مالا مال کر دیا۔ مستورات جو ہیں خواتین کو کہتے ہیں، کہ محل کی جو خواتین تھی انہوں نے اس کو بہت سارا دولت، زیور وغیرہ دیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر بلوایا اور لڑکی کی شادی کے لیے 2000 روپے عنایت فرمائے۔ بیگمات اور شہزادوں نے روپے اور اشرفیاں برسا دیں، مطلب وہاں پر بھی اس کو دوبارہ سے ساری مال دولت وغیرہ دیا گیا، یہاں تک کہ چند روز کے بعد بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ایک آرٹیکل میں یہ تمام کارنامے سما نہیں سکتے۔ آرٹیکل سے مراد کوئی بھی ایک مضمون یا ایک چھوٹی سی ایک عبارت یا تحریر۔ عالمگیر کے رکعات پڑھو۔ رکعات مطلب اس کے جو خطوط تھے یا جن پہ وہ لکھا کرتا تھا۔ ہر سطر میں نظر آتا ہے کہ کسی تاکید، کسی اہتمام، کسی شفقت سے انصاف رسانی کے متعلق احکام اور فرامین بھیجتا رہتا تھا، اور دل سے لگی ہے کہ ایک شخص کا بھی بال بیکا نہ ہونے پائے۔ یعنی وہ بہت زیادہ تاکید کرتا تھا، کس تاکید، کس اہتمام کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ وہ بہت انصاف کرتا تھا، مطلب ہر چیز میں وہ اپنی عوام کا بہت ساتھ دیتا تھا، اور اس کو یہی رہتی تھی پریشانی کہ کسی بھی ایک شخص کا کوئی بال بیکا نہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔